Hello guys. Hello. Ay, lakap na may vlog. Maglalaro tayo ng MM2 ngayon. Sa Roblox. May ubo pa rin kahit kailan. Yan guys. Yan. Magsisimula. Una. Tayo guys. Yan na. Ito yung avatar ko guys. Yan na. Yan yung avatar ko. Pagkasabihin nyo may tinulad ako. Ha, ada naman, di ba? Tagal. Tignan natin dito si Nomerd. Ala, Merd! Tapos pinapatay niya na ako ng shifter. Ay, putik na yan na aso. Yan, pagpasensya na aso, guys. Yan na aso. Ay, isa naman. Patay. Victory, guys. Victory, patay. Victory, guys. Guys, ito na guys, simula na. Bago lang kasi MM2. Tignan natin. Guys, 0 pa lang. Ay, 1 pa lang ako guys. Kasi, bago lang kasi Siyempre, bago lang. Alangan agad 100. Alangan agad 100 na. Piso nga pa lang Mansion 2. Ay, dati alam ko na to guys Nag-MM2 ko dati pero dinilit ko tong Roblox ko. Ayan. Sisimulan ko na ang MM2. Sisimulan ko na ang MM2. Kotek na ubo. Ala putik. Malas. Namatay. Di pa nag-start ang game. Namatay na. Huh? What the fuck? Guys, hello? What the fuck? Hacker. Hacker daw. Guys, sawa mag-saan one days lang sawa ng God. Guys, tulungan nyo naman ako sa atin. Subscriber natin. May subscriber ko guys. Subscribe nyo na. Subscribe nyo na channel ko. Yan. Patay po. Nice. Yan na. Yan na. Ano naman to? Sana na. Pagsabi ko pa lang Putik na. Pagsabi ko lang na nalong innocent pa. Please manood kayo. Yan. MR Law. MMMRR. Pag ako Merd, nainis ako. Alamerd! Ito Merd, alam ko. Ito, bombaya tayo. Bombaya. Alamerd. Sinusundan ako. Putik. Hoy, putik Merd. Hoy, ina mo na ako. Putik ka na. Nahihilo ako. Guys, nahihilo ako. Promise. Nahihilo ako. Hala, ba't namatay? Hala. Ba't namatay? Hala. Sabi ko na yung Merd Yan ang Merd Hala. Putang ina mo Merd. Help me. Ay, shifter yan bonus. Pag namatay yan. Dito tayo. Merd ba yun? Merd ba yan guys? Guys, comment Merd guys Guys, patulong guys para i-trap yung Merd. Guys, bago lang ako guys. Comment na kayo. Paturuan nyo nga ito mag-MM2. Ako mag-MM. Guys, naririnig nyo ako. Hindi. Narinig nyo ako. Ham. Siyata yung Merd. Joke. Joke lang yun guys. Siyempre tayo si ko Si Ken.
bird? Sino bird? Si guys, sino bird? Hi! Hi, parehas namatay! Putik na yan, parehas namatay! Ha? Parehas namatay! Putik na yan! Ano? Ay, ba't pare-pareho na? Gusto ko to, ha? Wheelbase? Gusto ko may wheelbase. Ay, hindi. Ito. Ay, hindi. Wheelbase. Ay, hindi. Ay, hindi. Wheelbase. Ay, hindi man siya to. Ay. Ay, guys. Kero to. Yan. Yan na, guys. Lo. Yan, guys. So, yun. Ayun, merderil. Ay, merdelir. Putik na yan. Patay buhay. Putak na. Putak. Hindi ko namatay. Pumunta 7. Ayan, dulo. Nain na kita ngayon. Goodbye, Philip. Nice, good. Nice one. Basic lang to sa akin. Ay, bawal pasok dyan. Bawal pasok dyan ah. Yan tuloy namatay. Yun, galing natin na guys. Nagkakadalawa na tayo. Kakadalawa na tayo. What the hell? Dami nila. Ano meron? Ala putik. Hacker! May hacker. May hacker guys. Promise. May hacker. Putang. Inang putang. Sabing may hacker. May hacker. May hacker. Putik may hacker. Naiinis ako guys. Yan. Dito tayo sa hospital to. Yan pala eh. Alis naman pala eh. Susin mo. Susuntuin kita isa. Ay, bombaya nga tayo. Bombaya. Bombaya. Conway. Waiting kita. Putik ka pa na yun eh. Yun pala wait. Yun guys. Mate, bukas na naman guys. Gabi na innocent. Ayan nyo na guys. Yan, daming manok. Putik na yan. Guys ha. Guys, oops. Pogi kabagal eh. Kabakal, may med. Sinusundan na ako ng med. Di. Putik. Kung siniswerte. Ng kamatayan. Unod tayo guys. Guys, dito na muna Yan, oops. Guys, dito na tatapos yung video. Please out. Subscribe. Comment for part 2. Bye-bye.